Pozdrav svima! Ako ste ljubitelj klasičnih jela na kašiku, a volite boraniju, donosim vam super jednostavan recept ovog jela. Boranija ili buranija, ili možda mahune, kako je vi zovete? Pišite mi svakako u komentarima i također ne zaboravite komentarisati odakle gledate moj video. Ukoliko želite da me podržite, možete se besplatno pretplatiti na moj kanal. A sada, hajde da napravimo ovo preukusno jelo koje se rado sprema u svim kućama. Od sastojaka će vam trebati 1 kg boranije, 2 mrkve, bundeva, crveni luk, crvena začinska paprika, brašno, ulje. Od začina sam koristila 1 kašiku suhog začina, pola kašike suhog peršuna i pola kašike bibera. Najprije pripremite boraniju, očistite, iskidajte ili isjeckajte i operite. Tikvu isjeckajte na veće kockice, mrkvu na kolutiće i luk na kockice. Na srednje jaku temperaturu sipajte ulje da se zagrije. U veću šerpu dodajte mrkvu i luk, promiješajte i ostavite da se dinstaju nekoliko minuta dok povrće ne pusti prijatan miris. Povremeno promiješajte za svaki slučaj da vam ne bi zagorilo. Kada je mrkva omekšala, a luk zastaklio, dodajte boraniju. Sve zajedno promiješajte, poklopite i ostavite da se još kratko dinsta. Kada su u pitanju tradicionalna jela, uvijek se treba držati osnovnog recepta i onda budite sigurni da nema greške. A onda možete praviti razne varijacije dodajući razne vrste mesa. Dok se boranija dinsta, ne zaboravite povremeno promiješati kako se ne bi zalijepila. Za to vrijeme naspite litar vode u manju šerpicu i ostavite da prokuha. A potom dodajte kockice bundeve, promiješajte da se sjedini sa ostalim povrćem i zalijte prokuhanom vodom. Ponovo promiješajte, poklopite i ostavite da se boranija kuha. Boranija treba da se kuha oko 30 minuta uz povremeno dodavanje vode. A zatim dodajte začine, peršun, biber i suhi začin, promiješajte i ostavite da se kuha još 20 minuta. Pred kraj treba da pripremite zapršku. Zaprška se priprema tako što u manju šerpicu ili tavu zagrijete ulje, a potom dodate brašno. Uz stalno miješanje pazite da vam brašno ne zagori i obavezno smanjite temperaturu ako vam je prejaka. Brašno sklonite kako vam ne bi gorilo i dalje, a zatim dodajte crvenu začinsku papriku i vratite na vatru. Zapršku miješajte dok ne dobijete prelijepu ciglastu boju i sklonite sa vatre. Dodajte zapršku u kuhanu boraniju, promiješajte i ostavite da kuha još kratko, oko 10 minuta, a onda je vaša boranija gotova. Boranija je uvijek super izbor ako vam se jede nešto zdravo na kašiku. Obzirom da je ne možemo uvijek naći u svježem stanju, neka onda vaš izbor bude onaj iz zamrzivača, jer boranija zamrzavanjem ne gubi puno kvalitetnih sastojaka. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Također ne zaboravite se besplatno pretplatiti na moj YouTube kanal i uključite zvonce ako želite uvijek na vrijeme biti obavješteni kada objavim novi video. Možete me zapratiti i na Instagramu, moj profil je prahnulo.me. Recept obavezno probajte i pišite mi u komentarima da li vam se svidjelo. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!